Hello beautiful people, welcome to my new blog. Ayo. Asano? तुम डाक से जीव ना मिटू आसुन साला खसे गला मामा लो खसे गला धरी थिला खसे गला पुणी पळेला साने आम बाहरलु ए मार्केट तो चलतु जीवा धर धर चंदन बाबू ताटी दबार व्यस्त रही आसतु चंदन बाबू आसतु एपटे तुम गंजा बुगेबार लगे तुमको युवराज सिंह कत भल लगती इंग्रेज मान को केमी धरले युवराज युवराज सिंह बहुत इंडिया बहुत रहा आम मार्केट में पहुँच जाऊ पहुँचला मार्केट में कौन हो देखे सांग आम आसी मार्केट में पहुँच गलु बर्तमान डाब पीवा डाब दियो केते लेखा डाब हाँ भल अच्छी ना खराब चेक कर देखिए लेटाई ए लेटाई पीऊ न तू पीऊ ना था लस्सी तो पी दो पूरा एकदम मत लस्सी बहुत भल तुम लस्सी पीबनी ना मु पीनी तो पी दे कहीं चिल बड़ा लगे बहुत सुंदर हाँ पी दे खरा प्रबल गला ना ना मु पीनी मु दही खाएनी दही खाओनी छेना खाओ पी दे खरा जल्दी जो बहुत जोर खरा घर पड़ेगा पड़ेगा निहाती पड़ेगा खरा काम ना
ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଘର ଘରେ ଯାଇକି ପଖାଳ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇକି ତାହେଲେ ଶୋଇବାର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଜି ଯିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ତାହେଲେ ଘରେ ଆଜି ହେଇଥିବ କେବଳ ଶାଗ ପଖାଳ ଭାତ ବଡ଼ିଚୁରା ଆଉ ଆମ୍ବ ବାଇଗଣ ଚକୁଡ଼ା ଛେଚା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଗଲାବେଳେ ଖାଲି ଆମେ ଖାଇବା ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଲାଣି ଅଂଶୁଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା। ତମେ ଯେତିକି ଲସି ଥଣ୍ଡା ପଇଡ଼ ସବୁ ପିଇଥିବ ଆଉ କୋଉ ପେଟର ଭାତ ଖାଇବି। ପେଟ ବଡ଼ ଝଡ଼ିଯିବ ତମେ ଜାଣିଥିବ ପେଟ ବଡ଼ ଝଡ଼ିଯିବ। ହଉ ଭାଇ ଦେନ୍ ରହିଲୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ପାଇଁ ହେଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଜି ହେଲା 28 କାଲି ହେଲା 29 କାଲି ଦେଖିବେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ରହିଲୁ ବାଏ ବାଏ।